السلام عليكم متتابعين قناة نيرسس. اليوم فيديو جديد غادي نشوفوا فيه الجزء الثاني ديال ليتيك بروفيسيونيل اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. غادي نطرقوا لو دوفوار بروفيسيونيل دو لانفيرميير et l'infirmière, le devoir de l'infirmière envers lui-même, les qualités morales, les consciences professionnelles. Bon, le devoir professionnel de l'infirmier et l'infirmière, c'est le devoir a pour synonyme obligation, يعني أن الواجب هو الضرورة. Et ces devoirs professionnels de l'infirmier et l'infirmière se composent de devoirs professionnels qui sont dictés par la profession et qui sont régis par un statut. Et التي تميلها المهنة ويحكمها القانون. وثاني حاجة عندنا لي دوفوار سوسيو واللي هما الواجبات الاجتماعية اللي كيسهلوا العلاقات الاجتماعية ما بين les infirmiers et les médecins, les infirmiers et les patients. Ils sont de nature à faciliter les relations humaines. Et la troisième, اللي هي la dernière de ces devoirs, c'est le devoir légaux أي واجبات القانونية. Ils imposés par la loi أي مفروضين من طرف القانون. ودابا غادي نمروا les devoirs de l'infirmière envers lui-même qui sont composés aussi à trois. Sauvegarder sa santé physique par l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire, les exercices physiques, en particulier la marche au grand air. أي الاهتمام بالنظافة الجسدية وباللباس والتغذية وأيضا ممارسة الرياضة من أجل صحة جيدة. وثاني حاجة عندنا sauvegarder sa santé mentale et morale, éviter l'ennui, l'envie, la médiocrité, chasser les soucis personnels car ils ne doivent pas influencer la marche du travail, rejeter la mauvaise humeur, la mélancolie, éviter l'alcool et la drogue. تجنب الملل وتفكير في المشاكل اللي كيأثروا بشكل سلبي على العمل وأيضا تجنب استهلاك المخدرات أو الكحول. Et la troisième devoir de l'infirmière envers lui-même, c'est sauvegarder sa santé intellectuelle. Éviter de vivre en vase clos, c'est-à-dire de la maison au travail. Ce cercle crée une monotonie de la vie qui parfois pourrait être la cause du dégoût de la profession. Et maintenant, on va passer à les qualités morales. أي الميزات اللي خاص يكونوا عند les infirmiers et les infirmières. أول وحدة هي le tact أي اللياقة. La patience أي الصبر, l'égalité d'humeur أي المزاج المتساوي, la dignité وهي الكرامة, l'exactitude أي الإتقان, le dévouement وهو الإخلاص, la bonté أي الطيبة, la bienveillance أي اللطف, la douceur وهي النعومة, l'obéissance وهي الطاعة, la sincérité وهي الإخلاص, rendre le service تقديم الخدمة, éveiller le sens des responsabilités أي حس مسؤولية, éviter la curiosité تجنب الفضول بدون معنى. Et maintenant on va passer à la dernière partie de notre cours وهي آخر فقرة آخر paragraphe في l'éthique professionnelle, c'est les consciences professionnelles أي الوعي المهني. La conscience professionnelle est la plus grande honnêteté qui touche à notre travail professionnel. Il construit d'autres qualités qui nous sont indispensables. أي هي الأمانة اللي كنقدموا في الخدمة ديالنا للمرضى وضروري نهتموا بها ونعملوا عليها بشكل جيد. ودابا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الجزء الثاني ديال ليتيك بروفيسيونيل. الا كان عندكم شي تساؤل كتبوه ليا في لي كومونتير وديروا جيم باش تدعموا القناه واشتراك الا ما كنتوش مشتركين، تضغطوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا.